nim tomo para bro Mas Ude nim kha para bro ba bisa mendunia tangga polido apa ka apa ang sama boy dekho sabay kan lo chala le taman sini semua. Tam kena pakai sini tak? Foreign apa na? Menang masih biasa. Tak lain. Jangan tel. Tuan menang tel. Paham tak? Nong ni mui thoka, sini ang macam apa? Nong ni puro ang macam apa? Jauh sepuluh kan orang macam ada. Sini ang berapa macam apa? Cara berapa balai kolkar. Mana lu kan orang kasih baju putih mana? Ang tidak kan? Orang bunga thane anak kau. Sabai kakak, macam apa kita? Cakap, bel. Ini. Mang kenapa tamu? Kalau nang juta mana, moza mana, t-shirt mana, house dress mana. Kau bagi begitu tu masa? Nombor berapa? Kita bisa hitung sebenarnya. Kalau orang hai kaham itu nayu. Nah, Nora bus tangga 12 ni pore college kaham ay pura antan sayu. Buji kah? Aglo no college kaham nayu nai. Yang orang itu musuh juga. Pura bang punya. Masalah yang cuma. Kita mau kenal semua sih. Kita deh. Nanti dah. Ini tipasar kuri borok pori lagi. পড়াশোনা খানানি এই হলি tornai apakah kaham nai hamia phayo kaham phayo buji khnable narung no bagai ang tangai ang tini lacer kami itu malpon bal khadi Jara 12 rok, bus kanggo 12 ni pore jara college mai apro anu kan phai. Mono komse ko hai mana ni bal these to bodi ko na nong tam poristhiti phaya. Nong nang samne teacher kaham teacher phai. Ha? Tiga abo kata teacher ma teacher phai. আমি খোয়াই কলাবাগান রাজনগর তুলাসীকর আমি এসেছি হোস্টেল ভিজিটের জন্য। এখন তাদের রাত্রে খাওয়ার কাম হয়ে গেছে, আমিও এর সঙ্গে
তাদের সঙ্গে লাইন ধরে আমার সঙ্গে আছে চাম্পাহর পিএসএ ওসি সাহেব এবং আমার সঙ্গে আছে এই স্কুলের প্রিন্সিপাল সাহেব, পরে আমাদের স্টাফ সবাই একসঙ্গে আজকে খাওয়া দাওয়া করবে এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আজকে ভোজন করবো। আজকে আমরা এখানে আমার ছেলেমেয়েরা কিভাবে খাওয়া হচ্ছে সেভাবে আমি দেখবো। আজকে যাবো ভয় নিয়ে রাস্তাঘাট তালা লাগানো, ভয় সুস্থেন এবং চালানি সমস্যা বেলা পুরো আনি বসাবতে স্টুডেন্ট পায় একসঙ্গে চিন্তাবো তিনি হরনি চামল চালাইনাय आनी लगी दंगो चाम्पाहर पिएसि ओसि साहेब, आनी लगी दंगो स्कूल प्रिंसिपाल जत आनी पिएसआर दल जों तिनि राजनगरनि चामल चालायनाय आनी बसाबती रग बाक्सा एकसंगे चामल चालायनाय बांग्ला नवबर्षनि बरिया सालनि जों तिनि रग बाक्सा एकसंगे माइ चालायनाय गार्ल्स हस्टेल रग बाय मालायै बरग बाय कक सालायका विभिन्न समस्याती कक सालायका बंगनि समस्याती कक सालायका बंगनि चामुं रग आं चाखा आनी लगी दंगो उरनि प्रिंसिपाल उरनि हस्टेल सुपार इनचार्ज जत स्टूडेंट आनी लगी दंगो चाम्पाहर पिएसि ओसि उजनी मैडम सं बसकांगो ओ चेरेरंनि जे नांगमानि बंगनि जे सुबिदा नांगमानि ओ स्कूलनि बागै सोलार प्रोजेक्ट खायजांनाय चेयर टेबिल रिजांनाय ड्रेस अलरेडी जिजाखा बरंनो मुजा जुता रिजांनाय फिल्टर रिजांनाय बरंनो टीवी नि व्यवस्था खायजांनाय थुंमुंनि व्यवस्था खायजांनाय बसकांनि स्टूडेंट रक बेलाय टेलेंट बंगनि फ्यूचर बेला काहाम बसकांगो थीनांगो बरक कतर कतर रोंनाय डॉक्टर इंजिनियर पुलिस ऑफिसर अनेक कतर कतर ऑफिसर रोंनाय बसकांगो चिनि बसारक आबानि बागैनो जत चेराय खनाय रंनो बरंनि बखाती साननाय बागै बरक बाय सब समय प्रति मासो एक बार दुई बार भाई बरक बाय कक सापायो बरंनि समस्यानो आं नायो समाधान खायनायनि चेष्टा खायो बसकांगो तिप्रासा जरा चिनी बुकुं बारा चिनी तिप्रासा रंनि बागै चिनी मोदी जी चिनी राज्यनि मुख्यमंत्री माया गनां खा गनां प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा नि नेतृत्वे गत 35 बছর बामफ्रंट सरकार ओनली 4टा स्कूल एकलव्य स्कूल रिजागो चिनी सरकार फाइमान पर टोटाल 21टा स्कूल रिजाका ताबोगनि बिसिओ 2025 एक मासनि परेनो 6टा स्कूल टोटाल स्कूल खुलक जाखसानाय आगिनि आश्रम स्कूल जेमन आमबासा करबुक कांचनपुर बुरातली 4टा आश्रम स्कूल तंगमनि ओ आश्रम स्कूल नबो नरक जतन साइमांगाने मीडिया रक करबुगो रास्तारुको खाइलैका आनी नगेरो खाइका जत्तनो गार्जियन रंग साका जत्त बसाबती न साका जेन रंग असुविधा आंगलाक मुख्यमंत्री बा आलोचना खाइमानि परे लगी लगी न ओ आश्रम स्कूल न सिनियर बेसिक उन्नति खाइरे जाका शुधु सिनियर बेसिक गया मनो आप टू 12 स्कूल पर्यंत खाइजानाय आबानि बागैनो ओ चेराय खनाय रंगनि बागै वान सुगै जों ताबुक धीरे 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 चिनी बररक
याप्रि कतर दिखे kaham दिखे थांग दं ओ बसाबतिरक थिनांगो चिनि तिप्रासानि आथुकुरि एंनाय थिनांगो चिनि भबिष्य दंनाय थिनांगो तिप्रासानि भबिष्य दंनाय ओ चारै खानाय बरक आगामी दिन देश चालंनाय आबानि बागनो ओ चारै खानाय रक बेलाय टेलेन्ट बसकांगो बरंनि जे नांमानि आं खाय दंगो खायबो थानाय खायबो दंनाय बेलाय बेलाय हामबाय Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farong Bagi Kotoma Kaham Te Rungsrungi Tongai Shikla Shikli Rong Bagi Kotoma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course Tongai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokbro, English, Geography, Obohai Bangko course available Tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Taglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo Tongai extracurricular activities Tei Tongai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obahai dal bidal kubangku course dongnai only on Rajarsi College of Education teibo dongnai free wifi campus dongnai bus ni facilities dongnai buri rongni bagi hostel bo April talni simi jengkha tabuk admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempuswara kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ngkha 987368758729 801803 Rajarsi College of Education and Skill